tips paano pag-post ng Shopee link in your Facebook account. Mo ni siya guys, sundan lang ni siya guys no. First step is mamili ka if unsa nga products imong ganahan. For example guys kani. Yan siya buy one take one Kili. Click na to na siya guys. And then wait lang muna tayo no kay medyo ga-loading siya guys. Ano siya guys, i-click nimo ning arrow. Then, kung man click na guys, i-click nimo ang copy link guys. Pag man guys, i-click nimo ning back. And then, pag man guys, doon ka diri sa me. And then, i-click nimo ning affiliate program. And then, pag humana na siya guys, doon ani sa account. And then, click nimo ning custom links. Pag man guys, imo na siyang i-copy paste nimo tong copy link nimo ganiha. And then, convert. So, man siya guys, i-click nimo ning copy links. So, pag man guys, doon ka sa imong Facebook account. Diri ka sa what's on your mind. And then, i-copy paste nimo tong link guys. Pwede sad, butangan ninyo og caption diri guys, check out now. And then, pag man guys, click nimo ng next. And then, pag man na guys, click nimo ng post. So, nag-loading na siya guys, pa-post na siya, na-downloading na siya. So, there guys. Bye. Thank you for watching. Hope maka-help ni sa inyo ha.